بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للأنام. حل المسائل على متن الأخضري لعبد الرحمن الأخضري. رقم الصفحة 14 دلين كرات تمر نقطان دي لقدر قمنتي كم حل الشرهن دانا حل المسائل. قال الشيخ شيخ تي رحمه الله تعالى أرنهن ثم معرفة ما ورجال لونا جريوني قلت نكوا حترينا لقدر قمن بامغتي أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. أكن بكي متن النكيا وkada hijibin jate suuta di sasa walla nati dren karo kutamido sikko nalla wara makke dren karo tamudo nakatandi a sarhunda na kenyai na kudiga mu fatam panci odangani idalilunga giri aye be qur'ana yi aye ngabe anaddan tantoriti idalilunga giri hadisu benu i hadisu ngabe ana hari hadisi bane filloriti diga mu kuy mewure wure ni mane limani ganka hunni mani mama na li imanu agati tashihu imanihi aku sa mu'min akong kono da anga togoni ti finu kutum mi bay arkanul iman wala shurutul iman adi tummi su kono da ni dalilun liti har sa sehen worni hinne nyegi kamma ati madama odo kelli manu ganka ko be Allah gado taka o taga kamma fitratallahi allati fatara an-nasa alayha besudo ke imana ko alli dunadi kullu mawludu yuladu ala al-fitra atodo ke alli dunadi Allah do taga yakamma oda yancarne nalli dunadi kaibe ga nabbalahi angari baliqa kunga anna ille andan ke mu'mina ko be Allah ga dan taga kamma aga ille anda ritini dunadi jalli angara nyammanu dam pabanu fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yukaffiranihi aw yunasranihi angara duni dina tanadi ancara nonga kendi aha ambalahi alle bunta ancara nonga allo jurun taki kamma lo jurum panyi me akam mando keli manu be gari duna dalla ga dan taka kan ne maka anna jilla nyana ho sahabante anna nyille il katan kama ngabori ambala hiketa ando sir sun taka jongini mai Allah nan nyimme bane atirna nan nyimme responsibility nan nyimme parce que ambala anna limanu kenya o limanu sahante Allah kama na aqida sir lan condo mendi nangir dandi nambatte agada nyammanu dam pa bagada ngarakille inwari do baraje di hakkan kunondi agada nyi gamal lampi me ko yang Allah ni kunya tirni kenga message an kacen kuti bakke afaga wajaban nyi me kamanna ya khemurandi nanga nalli manu sahandi ati imanu mbegani al asas ayna asasu sipasimanga summa ma'rifatuma sage fontuye summa harfu ta'khir wa tartib harfu tartib wa ta'khir awreni summa ba'dan sage fompalle aga wajabi hadam remme kay abalahi halle aga di limani ganka ko bada an yusahha bada an sahaha imanahu fompalle aga di limanu kenya limanu sahantenga anda garanda tu anda akhida siren kita anda kilengari anda tongundo gare mbogumei sasa to kandaman nalli manu ke golli limanu kenda golli ni to mbala ko kam na'am daqdar gumen pay kiya ko inan summa ma'rifa saganga da tu janka wotage menni kebe wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni anda aqidan kita an demare mani ha wajabanga na to gumuru to be gal limanu ke gollini wari limanu ke bane to wasene la yakmulu qawlu li imani illa bil amal madama aga gollini ti aga gollinia golle kenya na to kunya kam anga na golli to mbala kun kam am perdinia gollun tanya ni mo godi an kentar na fakitiya كان الأخضر جمعتي ثم معرفتهما ساجي هون قد تويين جبي يصلح به فرض العين يصلح به أجسرون دين تكن تواغي فرض عينه أفر الله خرخرنته فرلا نبغى خرخران كما فرلا نبغى دونا سوغني دبرين كي غمي دبري أجونجين تنين كننga ودي كان خرخر سربانا نسوا فرض كفاية نويده فرلا خرخرن توم بنا توهنا مثلا أهرني مثال نيجو كنودا كأحكام الصلاة أتي خو سلن كيتو وري سلك فلاني هو هنا سرنا توبي ساسا أقبله ساسا أجنغ بكني هلانغ جبيني سل وري سربي أجس خوري أما بله كفاك خنك أكوي خنك كذي
ido ya ga so ma ya gare akui yugo ga saudiya aga sede ne jimbagai sun kason no nyani kaga sede ne kan konde fajirin kinya fajirin dangi min ne do yehiri aha lenki sumen tay ama wajabai pasaka mabala hana kondi amani sumuno ka wajibi fajiri ke salle kengai anda wari fajiri ke hakatin manyame ilfan daga jingu to na nyanki lenki dan ke fajiri salle aga ko sede salle hana ke be wure aga sede salle hakati ke be wure kenna kam farlanya kenna kam wajibinya kenyan ci kokati isala gumenga do hoberiti qaida beriti ayam pasadan ke parce que ilfan atwa ke kane نعم أنا توقف قبل أن يأتي عليهم البلوغ إذن أتقول سلين كيتو أنا نيجر سلي أبو أجيب كيتا جلعنا يهو قانون تنيا ناما نيجر سلي كيتو غرا بله ينكانه أنغا سيد كيران قدي سكوسي وتبي هوا وجبا نساسته روندا بهوا وجبا ناما نيانكين غرا كودو كوانا بريدو غانتا مانا تاي شرينغنا نيا هوا سيد كيران كونغ ساسا أبله agan kawani ti hullo ni do ho hana be nangre nan daga tuwana cakata ike gire kan ke ida huwa wadi kuindi anamo konko awana tambalai mbalai de kan janaba yanke nya haka wajaba ngasasa ana janaba yanke mo konko nanda tahara salle no utu kenyawo daga jinya mundu sasa jibe daga janaba yankani ana ken ko nanda ampaka wajibi annan ta hullo ne da ke to gumuru parce que amman ibada muru anyi kawana muru no ke kane ampaka wajibi anna kiyatwa umuru salli haqqati be ogano gondi ango katta senono na kenca li haqqati salli walla salli haqqati ndangi khoro salli haqqati be garini alla ga kenge mundi thumma ma'rifatu ma sage fontu yenga jaba kamma yasluhu bihi aga srondindini tikentwa wi araga golle nyana golle ke ga sirono golle ke ganta bonno alla ga golle ke ragana kenga nyana titwa gubei aga srondini tay mani فرض عينه إفرلا قرقرنتو كأحكام الصلاة قو سلن كيتو كيتي غبي نينا سلن دا سلن يا كيتن نغباسوي سلن يا ياغن مساسوي سلن يا غولن نغبا دينا كفينچوي ali kenno kamma ya gollen gabenno kamma dina gollen cu farla no kosu sumellini sinen di tabane jakkan ni tabane hijju nangu mu manya di tabane tauhid angara kita angara sere se hon ko tabane nyeme on ta ati ko ta so manga nyile sere se hon yakko non ancila ma on kurum ba hondi anga ko no keta kennina akoti dina ngollenya kasallen kennia salli faqat no ko karagi leren tampile ndo lernu nakati no kondi angara su salli ke salli be haqqati be haqqi sa anga ma sallita andina nyaay bon anna nyangu inga tanche ke sine salli haqqati so ancalli na gelanga balai khalen ki salli na en keda honya salli ke talen ki salli na mbane ke entu mana ndare ki ke lenke ke mbane ga gelli nka tambi talen ki ke mbane salli kenga di donc wajibi na salli kituntu salli ga surnoti kitube salli ga bonnoti kitube salli ga wajibi ni seren kamati kitube salli ga kenne seren kamati kitube salli nimmani anyana kam wa kayfiya naam wari gollen qasu jonginte na yey qiyaman kota kengantono gollen tono wa taharati ado seno e waranga da salle mugu seno e nyani anga ma seno ado sume al bayan naam awre heti kubane hagada kafu tasbih wari kuna ho koto nya salle senahu sume ku wagella ho koto mani dangani wairi riwaya jogati serebe gana Allah subhanahu wa ta'ala ko ayni gelli gana sallen cikindi aqamu salata wa atu zakat fa ikhwanukum fi din fa in aqamu sala gelli nda sallen cikindi wa atu zakat jakkan kine fa ikhwanukum fi din kama re munyana dinan wori kadi yakunu anga islami be ga birenen nankara hiju gama wajabai kenyanga ba antini kenyanga ba dina ga wajabi ni serebe naam wora ngana dangi humbe no gati to endi tanterndella gan kinyana angana dangi kenga duna kutte angana miliyar no tammi haramare menyi birnen no anta nyini milio kega senkitana seguma ko hiju ga wajabi ni ay birnen no
anta dangani milionu bane milionu hilli milionu ko tammina gondi ana nyele milionu tummi nyeru segu kencu wa sentida kunni birenya na ni batiya nan kara hiju ma wajabi na'am khafa amma salli amma sume jakka serga beda sekita ga jakka mbakani ni hiju ma wajabi idan kiana lagdar gumenga daga kusikiutu sallen be gani fi qota khona kenki tuntu sallen ganta sorno senna gumbe halle kitabu tahara fuqahanun chuganai sehne dina ke kam kitabu kutubun no gondi inda mulla nallo allah mbati mo gondi al ibada igana ana utanna mani kitabu tahara sono mo sono nganya nati jibe nan daga wara masenna kul lagare sono be ga ke kane idine kenda kitabul imani ken taharatul qulub sondo munchinae taharatul batiniya inari taharatul zahiriya kemre inari rubatun no gondi sallen no gondi idan na sallen kitantu na sumen kituntu na jakkan kituntu anga balahita kukum pakanyan kamma wajibi nyai chung kamma gelanga jiga ditu alhamdulillah nan kontine mangangara wori ngase kundu kentadi agana makharalle wanka haga balahi tagu manchu hoy aga banganga anga datu anga nyiga da mugu manda tuana tirni keda ke mako wardo ya tambalahi awa battendo batte manito hu hagarantandi mani ka ha sakan kan nga tan ngiran na dobari nanje na nyake murunatu awagella ho koto nga na sono mo kon tuhana parce que kafirin cenne naam al bayan hatam panche be ga doke yani akara karen ta hunna do anna al mukallaf nanti balahin ta haqqalante o ko kanne donati kellifado ba'da tasihih imanihi ali manun chahandem pallagadi limanu kenya limanu sahantenga na haqiqan kita na qara na tu na famu nan chago allai na sede sehonko naam yajibu alayhi ajabina kama an ya'rifa ma ana hontu yuslihu bihi furudul a'yan yo kakun kalle ke manya ada dodi nyariti qata anyani ke masijan da qata ndabari an ya'rifa wari kenya hay qaida kedi summa ma'rifatu an ya'rifa nan tui ma ho kebe yuslihu bihi aga shirondin dinitay furudul a'yan farilla khere-kherento farilla no benuga khere-khere nyin kollam kotten kam maduna suga na da baranke ngama da bari Allah wantirina na walla gana tay wa nga wajiban kam man ngirdo ko nganni to ko mondida bi an ya'rifa minha ko anantui bakiya ma yali hunu benu yo hayrini ana kunyo kono tu al awwal fana al fard farilla ni mani ay al wajib igana tanda fardu ayni al wajib igana tanda farda farla aya to konni wajib igana tanda wajib ay farilla nga kebe angananya anyalla lakum shiriyanan tuga barajenga angana to kono anjunubi yalla gana nyangang kata andang kawada nyangang kata tangollenya parce que anda gollenya kamane ngang kawana nyangang kata gar ho farlan kamma angana baranya na ambaralla dad angana nya andalla batu wana ambaraji angana baranya na andalla kuta angada yangang anyangang kata kamandang kawa kya to konni al wajib kya to konni al fard anga to serenga mag anga balahi keta anga majondi nangirinan na kanen citina ketu hobe bane ga dangam maka hillo ga dangam maka manda nya ya ken kam mafe atu akun kam mafe harni farlan kono da mani honi wa huwa ma kenni hoy yajibu ala al mukallaf aga wajibi ni balahi ta haqiran ten kamma fi'luhu anyange wajibi nan kam mananya sukande tanda de la ikhtiyara lak ba'da bulughika la ikhtiyara laka an taquma bil furud al a'yani annangiran nan cigiti farla kare-karen to be ga kare-karen kamma al wajibat ala fi'lihi iwatu gana na baraji anyangen kamanga ninya andalla nyamarumbatu kamanenda nyamarai anda nyamari kannen ciginda anda batu anda barajen nan kawa kamanen nan baraji wa yu'aqabu ala tarkihi Uthaymin rahimahullah ana dokeyati intaqawatini yu'aqab in qawatini ando yangang katan nan kawa ati wari alawanya anna Allah kutego nya man Allah batte go to kono kamanen na gafaranda yaghfir liman yasha ati kay maga deside direti nanti Allah wa yangang katana inti ado yangang katan nan kawa naam Allah kana yangang katan Allah gati anga danya mari bane to kono aga Allah gatai andan kawa de pas kanda kuta yu aqabu bi mana do yangang katan nan kawa bit agana to kono
agana tokono su a junubi an kaga da junubu gollenya andali ngi kamane ndana na junubu ke kafaranda agama kanu ananya ngang kata tai agana nyanga kata tan junubu ke sasa agira nyimme de paskan dan kawa anda gollenya dabar naam فما تبطل عبادته khoy abati en kaga bonno بإهماله ti farlan to kenga amda farlan ta hudingira non pelli wari mathalan salle nyimme na salle hanan challe farlan yani angana bara salle hanake sallini anda tokono ampaka barat akinni wajibi nyana gan kamma ando yang gang katan nang kaw ibe gara salle ka ando baraje ndan kaw kabade ngam baraje ni kamane anan tugana ka farilla no be ga salle ke no kondi farla no be ga sumen no kondi farla no be ga lambaten no kondi jakkan no kondi hijun no kondi golle sugadi farla no ko ganati arkanu salat aw yani wajibatu salat man qaw anganati faraidu salat mangati arkanu salat mangati wajibatu salat isuni fi banan no ko angana to kono batiyem bono angara al fatiha to kono sallem bono angara ruko ngen to kono sallem bono angara sujuden to kono sallem bono ho to ko nyagani rukunun minata da fardun minata da wajibun aga batiyen no ko nyadi sallendo sumendo hijundo jakkando batiyen golle su farilla nu benu gano gondi angara farla bane mankandi anga baranyana batiye ke bono na ati misali koy fatiha في الصلاة sallendi wari hadith اللي كان مباشرة نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواية ناتمني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 غير طعم فرلا نكينيا أنغا مانيا أم بقى دبتي عند بري فرلا عند مانكاندي واجبي نينا عند مانكاندي طيب سواو أم مونغايو عند دوتو غولة كيكم بونو فاتحة أنغا مونغايو anda dute una tokono anga dute una tokono ke kenni junubu ta golle mabbono bana de junubu nyanka hidi kenga kaga nanga munga ya haranga munga ya kenta sallage suronde naam faralla ni ke tokoni wajib ke tokoni rokon وتبييت النية ado donga ni nangwi في الصيام sumendi yanati tabuyiti neya oti sume ake anga nenguti uronya di fajiri nga yingi bari ngari len karde gelli ganati mathalan fajiri nyingini 5 pilinya 5 pilin kinya na ni sumen decision tamma abo ike petati ina sumo ko mani gana decide skuri bile ngana ide go ndagi loncho ko ana ma wakle sumen nke ma decide hanade si sere 5 kinya na anti sasa ken decide ngasumna ote ike bile ndampili c'est fini lenki sumen ta sahana parce que ando sumen magri urondi illen karamma sadako ga ingita illen karamma ngani nguti birendangi lakanta ke me islami nyananga sun kason no nya fa ngaji banna lenki sum naam anna sum me anna tukana asu benta sahan me sun kason no nya ngaji parce que su ngani birendam pri kani gatina arsalu men wo yubayyitu siyama andan chume ngane nangui yogo awre ni kota hanan ki ngani nan tanga sun kason ci sumuno annan amurallai dan wi keta itikemma wajaba ngakanda bimana ngana isaka anda decision nan chaku nan chumenga ni nan chaku angana isere na gadanya hari illenga kare kienga bugo anda chumenga ni chaku naam intaha kanda gama angan ni ngama giri urondi su anda wari farella nyane haranga na kota suma bonno illen kare halleni fasadu ko nyingi halleni anke ngari decide sumenga sasa ke sume ko tampa sumu ndanda kundandulle me anchu me ke bonon tanya parce que ngane keni farlanya ngane mawutu iwutiranga aga wutini haqqati be nan confirmer ke hankati dangi makota tana galle donc lenki danki sumen tasana naam وغسل الوجه ati hayta le misalu nyawdu ko ya ko nyankinde sallijindi wari alla ga sallijin ko na mawtu kay ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu taybu kanci ga daga kewdu kada kaya ko nyank ati misale ya ko nyank faralla nyani oti ash-shari' idha takallama ash-shari' shari'an dana ngana digamun Allah subhanahu wa ta'ala annabi nyimme iga digamu bati sudi fi sudi gada ho wututi tokonga iga kebo tuti tokonga kenni faralla nya kenni wajibinya kenni rukunonya sallen niu
salli jinniyo batiya gollesu fo hogira hobe kengutu ti tokonga Allah da butu ko ti tokonga farenya ga hike ko naga da ho ko ti tokonga kennu kunni farla nu nyai kempi no kondi kenyan cike Allah da finu na katiya wutu ti tokonga salli jindi isuni farla ga faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq andawari farla nyani nanki to nyaka kata saga nyantombo wa musahu bi ru'usikum ada in kollangu to tokonga wa arjulakum ila al-ka'ba ila tanu ngutu ti tokonga kuni farla nu nyai kembira nabi nyimmelle da salli jingutu ada farla non ko tunti mandoda nanganne naam na dosi maka jinjo kaibane daga na idaire ati ko yaake yago nyankinde salli jindi farla nyani anga salli jindi gamma nyaako nyanki salli jimbo no wajibin ne kya parce que yankindan nan kama wajib warjilaini tanum pil kawa kemmo salli jindi wore salli jin kanya menayai asani naam keni fana hillandi wasunnatu ati ganati sunna wa huwa amrun kenni fiya nyamari yeni mustahabbu fi'luhu anyangen kanun tengananda fa idha fa'ala al-mukallafu balahin ta hakran tengonanya nala sawaban ana barajin kita wa idha tarakahu anda to kono la yu'aqabu inta yangan katana kal qabli ko kitul lagande fil irsali wal irsali wari ado kitun kainde na kitun mara wari kitabe gumeke mane hon majhabi malik ganke nyani naam ati kitul lagande oti fuqaha no ngana tanda sunna maninda sunna mbagi i ho gabe makaraqi parce que gana kutubul fiqh non qara kutubul fiqh non mpay sunna ko nanda kebe i kuntal sunna mpamu kenya nanti ko sunna nyimme kani kenya mathalan Allah mbate golle suga da farla nu ngadi as-sunna nu ngadi sunna ko wa taqandini sunnatu muakkada wa sunnatu khafifa inati da mustahabbatu mandubatu ar-raqaibu tayyib kenci ki kuma sunna kenci gati ho da sunna ngara da bari anga ma da bari tambi la sunna be ga gollun no gondi gelli anga nanya ga baraje nga bonden Allah nan tu ga baraje nga anga manya gollen tabondo ta tokkanya ay me farni misalu ñoko kono agada ke misale hanabe ko mathalan kitul lagande sunna majay maligan ke nyana agada ko manini sunna nga faren golle mo ko faren challi mo ni nan kitu nyara na majay maligan ke ha sedeti kenya laqdar gube ke majay maligan kenya sharhunda na ke ni majay maligan kenya nan kitul laga kenya ni sunna faren challi mo ni kenya ka ibendi kitu ngara ancal lembono aba ama bono ittafaqa al ulama dina kini sokhi men takedi nanti sirebe gani kitungra ancal lemma bono kanda fo sire da bari ba iti warande kitu ku warande awa takani ni katta takando filli gelanga na baran kitulla gana karahiyatan nta mulla nambari sa sanken da fodan serentanya de anken annabi golinyam allambati mako anken barai kamane ngati annabi nyimme kebe agada ho hokina ma atakum rasulu fakhdu donc anke madunga ke ngayre nabi da kitira ge nyakina kay ay mera kenya da bari kebe gati sallu kama ra'aytumuni usalli est ce que donc faren asalli kundu am anke mbar salli kundu amma nya kada kama jihabinga itihara man kitulla ga hontai tayyib kagelanga nanya na khonia nambarai surtu nanya nakabandenya ngai ikabandenia ini seren cu kabana ini karle mon kabana ya ini sere sugi diga mo ko ilan kabana na makan kitaraga faren golle anke na soron kabana anti maka kenya sa sallo haraga letan tayyib ida sunna haydo sunna be sunna no be galam batun no khondi angane nya nambaraje nya jidini uranya ke do faren anda faren hoga de faren do nya marai sallallahu alaihi wasallam anda faren nya marungol walla wani farendanya anya khida batte Allah da kenya konoda farenyi me kada kenya konoda sasa andalla nyamarun cigindi anda farenya marun cigindi anya khida batte kembarajen kempa am challe ke daga am challe ke barajen ke jenen ko be sirenta tu Allah me bane gahe kagellang ngamanya nambara nabi ay nambara sunanda gollunda diga bunga gahe an challe incha hantenya ni anggaran kitu ngaran challe incha hantenya parce que angara ke beto no sunna nyani anta kontene gollube no sallendi angani mankan dera kan nga bonno salle nga bonno
bada do qabula ga nyanati hibenui anta kontene kun na'am wal istinshaq wal irsal kiti ware tayyib kiti ware nan kitungara tayyib serbe gani kitungara diga empa Kenya serbe gadi kitungara anda kitra ganya tokono parce que diga be kana hibane serbe gadi kitungara sa sanda mani tokono anda lagande nya tokono lagande ke sa sampa kada mani tokono sunna ko sunna ni sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunnatu nabiyyika alladhi qala sallu kama ra'aytumuni usalli lakinni adanke sallu amru sallu fil amr qamur kere la ala alwujub anta wajiba kun kama yere wara amru nafinu fillah kama ala alwujub awa wajiba kun kama wa ala almandub yere ana manduba kunya kama kada kasalli kaga dingari salli ni mokobe awa wajibin kama salle ke wajibin tafinu nyamare ke wajibi dunya kama kundu salle ke sunnan tafinu nda kanin tahinu nyamare ke wa khanin kama kundi wari salle ke takani tanni koy finu wadi wajibi nyana kunga angana kuncho ki falle faren challe mo nga challe mona hibe no gani manduba tununga angani tokono an challe mabono an kumi barajenga kamba nya khonne do balle annabi golle nambara annabi golle nyan kitenga nambara killenga nambara digamunga nke salli ni mo wadi farenga ma salli kundunga agana nya kundunya sallen tan wori golle sugara faren golle mo choki kenta nya nabati asal gumen digamen rokay illa bi muwafaqati sunnah abdullah ina kya kono pratada nke digame tawhid gumunga na digame no qosi wada nke digame gutwa golle suran tanya na islamin da golle allah batiye allah gara gananda illa bi muwafaqati sunnah manange mu faren golle nyan kitenyi sasa keta faren golle nyan kittu ko golle mo gonchu na nyakundunga ka golle ken gondi guda numbo gunte nga mewre keni wajibi keni sunnatu muakkada keni sunnatu khafifa keni mandubu tayyib kubedu gani gambara jenya timmane khinda manke salle ken tabonno tayyib otinanda yinya gallango nyaagare do annabi nyaade angana itokono maka tokono na annabi sunnam bandone ida kitti walle ama sabati na qusun nanti annabi dikitta ngara hamaja bigudun ko nga fankane kubenu kam dalil suntiya anti farendi kittu nyawraga drum nu nyanya ide drum nu nyanda raga de alisa na do sena nyi sangana ta kittu ngade fare ngara raga di kittu laga mene mulleny iga khis sukono asu khis lampunto utiran takui keti kitira ke do fare nyai sallallahu alaihi wasallam iga maliki be kono maliki nyi kitenya raga na maliki makitte wara maliki me kitabu bane ke be aga da bare ma kitabu filisa maliki ma kitabu hilisa aganda kitabu hilisa ne wana maliki da ko kitabu kadara ko ke iga kitabu be no kono iga mati fi tawdiha fi kaza fi maliki garle mo nyando kunda bari maliki majabi gan ko nyando kunda bari ay me kitabe ne muatta maliki ti muatta ndi annabi nyum ma bugu mewre finu nakatidi min kalamin nubuwati awagelle annabi nyum diga men hobe ga dangi hi hana isuge mu diga mbane mallam yastahi falyaf'al ma shi sarabe ganta ya gunu Allah soxindey amma ya gunu Allah kuta amma ya gunu faren choxi an ken nan chagonda bari dunare dubane de naam an chagonda bari dunare dubane sado sagon garni kuta nganga karata sagon tan sarabe gama ya gu Allah ina mbaranya na dakome amma ya gu annabi ana killu to annabi killumpe an ken to khonyani ya gu loxe ko san chagonda bari dunare de parce que ngana karata kentan manna ulalingin taung kan dan nantu biar nawara annabi nyimen cuanda keko tayyib hillandi iti annabi nyimen cuan cumunu sumen ne Allah ko men cuwa ina uto gello fa ba adama isuna suguri nyana lele nyakam anna maka suguri gelli wuron no anna wara fajiri ngana dutana suguri ngata kaga tele fajiri njal hillo isuma me sogi nantanna huturi njawndiya hienga kanu tanan sumen kutu masala ken okudan ken dunan ki Allah gada neman gabe nyango dai nati kiyon kenne 7/5 7/6 nyani lenki lenki 7/10 nyani aga kinya maka sari tarinka ancumen kutu anga dan kana ko nanti kiyen kanu ancumen kutu kiyam ko barajen na kenya di jawa kutu barajen na kenya di angana lele barajen tadi de shi ko annabi nyimu mame wali kedi nan ki tullaga sallendi annabi nyimu mencuwa killeni ke na futu gello fa ba adama
annabi rini aga annabi nyimmun chogini kammo annabi rini aga farun chogini kammo farun do annabi nyimmun chuni kitellaga annabi nari ni kitenga an Allah subhanahu wa ta'ala kata nyaagi diyai ati yaagi do kunya agadi khibaren ko qur'ana de ati kunya ni yaagi yaagi do kunya batte tayibu annabi bi kite wara salli de angara kudde digan kafudunya malakiya nun ni kitellaga na malakiya nun be no gata ko kane nalla batu kane kona haqqatu malakiya nun takanden do adama takanden na ni salli ni ini ketullaga na malakiya nun ni ketullaga na idan kitirage ni sunnanya ka sheikh ketanda sunna begani sallen gollun takandini ila alwajib was sunna angana yijmalu atakanni hilloy farlar wajibin to humbe angana bane man kandi tawye kama mungwe kama niyo sallen ga bonno walla sunna keta aga watakandini sunnatu muakkad anta kunto kono de angana dutta una kunto kono sallen bonno angana mungiya ina jare qabla na jar kunni sunnatu muakkada warne kun kono da sunnatu khafif angana har dutta una kunto kono ho hontai harangan angana mungiya kadi sujudi mentai naam wallahu akbar tabane pe sallen dam munga mata Allah akbar tabane pe munga mata sami Allah liman ho ontanga sujudi entanga badam pido qabla pintanga sallen kahanna mabon hayy idan wal istinshaqi ati ado sunnatanani kadi nukunne samakunde salli jindi mane honi sunna arsalangu man takado mi sunnatul wudu aba gelli salli ji sunnanga mashuli uznain wal istinsaq wal istinharu nasru masal najin suruba nukunnendi na Allah kan kuju kuna gelli salli ji sunna nunya naam angana salli jirage serebe nda salli jirage amungu amira kan kuju na jo amungu amada bari asalli an challe nandu anti isali jirage mu isa ya salli ke ta isali jirage mu ngoi mira kanche mako mako an challe cha hantanyan challe mo bon kagelanga mula na nyille salli ni haranga assalamu alaikum ampa mula na nyille gilina hilene daga jilla la kana na kuju angara kebe salla sa hantani anti mu ngoi mi ngun nese mako jawa ka salli iben dan tirne ke angara kebe salla sa hantani kagelanga mula na nyille salli ni daga ngun nese mako amin toha sunna nya fay ke sunna do ona golle nya faren cunan kama inta kileide faren ga golle sunya mo be angana bugu ken kadri naro nya mo tana di ken golle ta sana inta kille angana di salli mo wadi faren ma salli kundunga ancha lenta sana angana sumu mo wadi faren ada faren cumu mo gonchoki anchu menta sana hiju jakka ho gani ibada faren ga nya mo be angana ken choki na nya mo tana di kenya nge makakunga nanti sunna anita bo kewa sunna kenya kamini maka mo siri na keni sunna ngani pala gudanu be no gollu no gondi hari ga watakandinia sunnatu muakkada serenti du tawna ken to kono de nangri salli hana ngarakam pan num pilli mathalan fatiha nyang karange kahini arakam pan no ku filli sora nyang karange kahini fatiha ngarakam pan num pilli nanti soro ku karange ni sunna ita kenta purtuti karna na sunya na fatiha duro nyai salle mo sahana sawon challe iti ara kampana non pilli sunna nyanne gunarti kata purtuti gundana ina purtuti bangane ni ina su gundana salle hana na anna su gundana anta bangane anti gunde ken mani sunna nyani ike na bangane ni sa challe nga sahana ba kiani kayfiyatul amal annabi gara golle nyamo ko be angana bugu kundunga na nyamo ko tan angal lambate mbano me golle no gondi place no be no gani sunna iga nammanke golle kenta bonno kangani nya baraje ngabenni iyo gono faya gadi ko jalli anga tusu anni nyana ka kangana mungiya maka du hali an golle mabono andi benene ata anga manki baraje me anta du tawnu ni tokono anta du tawnu na faren choki kada anta du tawnu nambar sunna no koy sunnan qonna hunda naam daga wa ta'jil al-fitr ado min nun kenyande sunna nyani masala iti sum kuteni setere pilinya anke ganchu mun kutu ma setere 3 anchu me monoba mabono anda sunnan to kono
kamma nyanda rakatu ndeiti sunna ngade nanya wari farenga tona jondin kena lelan dinia amma nyanga nyate kenga akem bi anto ko nyene mukhalif وتأخير نعم. السحور ado sukuri lelande في الصوم. sumende annabi nyumun chogolle dike رقم الثالث naam hisikandi والحرام harame ngani kebe وهو أمر kenni nyamari yayi الذي kebe يجب على المكلف awa wajabini balahinta haqqalen ten kamma تركه ana tono igati hoda haramu wajibi anna tono koy يثاب على تركه bara iwa baraji na tokeke kamma ويعاقب على فعله ado yangan katan nan kawa anyangen kamma haramen nekiya Allah gana hobe haramu annabi nyimme ngara haramu angana ho haramun ten to kono usulu fiqh nga kada ko rakutu ni bangande kada ngani mo siri Uthaymin rahimahullah wani sarhul usul min ilmi al usul Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ada misalun ka benki na kai Allah kute angana to kono tai Allah anda kaba ada anga dalla gatoni batiye be anga da bari so mana baraji masalan anke njallinyan ni makka khayn limak wandi makka khayn ke haramun te gam pa sasa ayenya ni wandi kallenya Allah haram ndangai sasa ampa kada Allah batu baraji nyana ndake naam alli jeni en alli dolo minnenga alli ho haramun te yenga hobe minne haramun te ni hobe hayinde haramun te ni anda tokono li anna Allah haramahu anda tokono parce que Allah haram dina nda kabatenya ni ken ciganga da tokono baraje nyanta hinanda ko Allah gati salli ango salli ko ngana bara salli junubun ga sayne ho haramun ten ko anga da tokono wayri ahramun ten nyana kabantenya ni baraje nyanta hinanda parce que ampa Allah batu ampa da fare nyamuru nyambatu angananya ajunubun nga junubu keketa ndale ngalla rana nyang kata ta aga nyang kata ta ando yang kata nang kawade parce que anda kuta nyang woni yang kata aga na ka faranda kenni tun kampo nan cirao na'am وتبطل عبادته abati nga bonno de أو سموا بارتكابه kote magem أو سموا بارتكابه aw samu أو سموا بارتكابه أو جنوبني بارتكابه تاستنga طيب إلا كتحلق كي وبلا ركيري أتي وتبطل عبادته أي أبتي ينبونو هو بحرامون تنيا كنا نانيا سالندي حرامون تنيا نسوما نانيا حرامون تنيا نهيجا نانيا هيجوندي أنغا نانيا قولن بونو hijunde haramun tanya nan cakudo yakari an cakudo anyakinga sat an pijum bono sumunte harame an nanyigi anda dutte wanyigi an cume bono sallende harame an nan digabu harame an nan coy harame an nan palle andanya an cal anga mbati bono hi haramun te be gan tabbati en nogondi angara tono amba ando baraji kamana ngam baraji angara nya ajuno bonganga junubo ke Allah gananya ndang katandang kawa hibe nuga harami anga nanya Allah mbatte nogondi ani maginya hube nuga haram amma sallen nogondi sumen nogondi hijun nogondi batiyan kutten nogondi kananya batiyan challanga ima harami kabatiyan nogondi harami anga nanya batiye ke nogondi su batiye ke bono akada kenya kono rakum tabtul ibada naam anga nanya batiye ke nogondi su batiyan golle bono tayyib anga junubini ti anga nanya naam anga nanya junubu nganga Allah gara hobe kabara haramu anke ndanya junubu nganga de naam أو سموا بارتكابه awa junubi ni ti asete nganga setu golle kay nanya كالشرب الخمر antolo amara ati ko dolom minne والشرقة ado hayye والضحك ado nanchoy والغبث sallendi والعبث ado sangenga في الصلاة sallen no gonde anko to sangana tanyira munga anga do sallege ko warna kitunga ko no dina ke garade anga sallana hinne sabura de ampine ne islami no nyugo no i ko bogo do benu ganya sallendi kaba ko kore ati ko hayi anga hayi anda ho haramun tenda bari anjunubi shari'a ngana uran kam magadan kitten kutu alhamdulillah anga da kaman na buren caga ya yam pamma tayyib kenya halle ikut kite nga qiyama hobe ga ko sallen no anga so sallen bono naam qati
yere ho haramun man serenna changati isin kenga manyira munga mannan coy sallen no sange ngunya sallen amalul kasiro warna utu sallen golli gabe sallen di druk kiti segendu du hinjande ajibun qarib telehonum dabarinde telehon na sone anna bagandi anna bagusa kosindi tagana kuni sangenya igara ko annabi dan nanti serebe gisin kemmo sono sallendi aga sondo meke amakanallai sondo mengan kanallai akitenyi to tranquille ni battende manyirni sangati sin kinyi tenga naam anga sikimalla jondi keta anga nunya gani sangara allan kannen tamma kano anga hay sikalla jonya di sallendi kunj batu hosiro nanga to hosiro naam watarkil udai ado sallijin toke inda adaiha sallen kini ndembere na du tew nan calli salli amma salli jiwtu an kama korai lo juru he ke haramun tanya ni ngana kenya nani wajibin tahihe wajibin dana he ho marina amma me ke wajibin danga amma konto ho hoy nambara salli jiragene sa sanda golle haramun tanya dabari angara bati ke benya mara ke anda junubu nya kitam pakada ke be dabara haramun tanya ni junubu nganga rakam rabi hina katandi al makruh fo koninte huwa al amru kenya ni nyamari ebe al mustahabbu tarkuhu ato kenyan kani yusabu ala tarkihi iwa baraji na to ken kamma wala yuaqabu ala fi'lihi inta yang katana nyangen kamma makruh no benu gatini karahatu tanzih karahatu tahrimi num pede na hayu nganari ho ina ngira annabi akunni tahriminya katanzih dalle gan to be nanta harami kida kananna tono awarni misalen kinoy angar kun tono makinya angana tono anda barajen kita pas ganda Allah nyamarun cigen danda fare nyamarun cigen wari makaro no ngano kun pramuntonya ni intado kunga naam karena ngadi kana sayyuhu kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha kem makruha no kun ho haramuntonya fa yana ho ran na rasulullah kem prami ada tayyib kama karono benu gani karahatu tanzih tayyib itono kati ho ako nintenya na tono alla nambaraji anga nanya onta tini junubu wanga meji kusir guma ko fe anga nyana fal iltifati ko kara haye wa taqlid al ayna ado ya on tekende warni ku kono da sallen kitendi anga sallen oti kara haye ke finu hilliyani anga sikantelo ngonte nga kimbaka nga nanya ko kulu kala tendo no ke nampainde ankaronga nanya nyimme magriba tendi ida ke ko nanda sallendi mankana nyimen tirimba kata tenga honne makata noge nga fonne imengiri batendi keli tifati da kenya nan karon pai sa so ya go nyankara haindi na nyimme magri walla imme ke imme nyenge tendo noge na nyenge ndi do hoina fai na nyamma tirimbe ka tirimbe bane sallem bono in ko langa matirimbe taibu kukundu itokono maka kuda bari wara angara da bari tabane hobi na kasiba kambara jenye ho na kasiba kambara jenga ai sa hadise radhiyallahu anha gara farentir ni sallallahu alaihi wasallam ati jabatin dia ni setan ga jabatin bakkan calenga me salle mapono ko ho bakam baraje ado angat salinan to kanya ko kutekene nguni ni to keme ken ka fay sangen nyogwa kaydi galla ganani serebe ake ngene karanga lifa angam ni ya ko nyatake honta ken naam fi salat sallen no kondi wa ziyadati ala thalathati anu na jiri ndenya yankindi tanun cikia amata na yankiya salasa anke ndaganya nakatandike jibe garo ken handa kenji bonondi kha yere ada ke ka hayere purta kerono hobro bure nyari kedangini makaruhan na kunga awari sala nyimedi wa ghulu wa sharfu ghuluwun wa bid'a tayyibu awa so faren challi daga ko ko tawadda rasulullah tasikko akam pekenye tanaka tandike de sangara jimpa kebe utuna tanaka tandike yang kita anda kenji bonondia ndem pramuntenya waira sarianda nangara kadang akan pendi hobe anke nda hoji de ke ka haramuntenya ke hedi makruhi de la kedangi makruh aywa sallijin chuhunu nyankindandi kedangi makruhan na umar tabanga rakamul khamis hikragandi yaw akan penekenya finu ku karagiani al mubah hodagante wa huwa al mustawi kebe nyerontengani tara atte tumpili nyerontenni angara nyawo angama nyawo sumbana nganne nyankata kencancene nganne ngonyana ana nyanda baraji hobe ay adaganten nanda ige ndagantenya nanda minne ndaganten nanda
nan tagu nan giri nan tere adagan tennanda jellanga nanya ti Allah batte nganni ananya nganda batie ananya nganda baraji na angara nyanga manya su ambana anya ngenta nyana batie atau kenta nyana kute gantanya ngengananya ti Allah batte nganni ma to kengananya ti Allah kute nganni magara ngati kengada naam لا يثاب على فعله inta baraji ni anya ngen kamma ولا يعاقب على تركه inta yang gangkatana to ken kamma فقد أجمع المسلمون islamin unchu adiga men nan kafo mai mahari me sohi على أنه nanti qibare ku kamma لا يجوز anta daga nade للمكلف bala hinta hakkalan tenda أن يقدم anya qdama nan kande على فعل ho nyange kamma من الأفعال jalli finya ngunto anga mulana kebe nya حتى يعلم manda tuide حكم الله al فيه mandalla kiten to kempi di tuanan chuange mukedi anta telle serenna lekki hoina nya anga golle be nyange nyaga wajabanga manga dara muru manga da nganni ho ani kenga maga kata ihana de anga ma akiten to serian anyi mekara ngunte ngani kitabun jaga gan ka babu be de khobe babu gani yaqub babu gani musafir gan ka babu gani anna daga non jaga annan kilen tangi da yan kilen ngori kitabun nyang kandi anna babu muru anga famia anna bahsunya dan anna di sarahanum pa anna nyam oke na kurumba ko mo siri kenga he anna tuwana tirindi anan tarenke mo siri maga nyaake maga leqqay ma ke kundu sasa silama kunde anyana kammo ilfanna kentwa sadanganya ho ani kanga hobula da ho nya na to kanga balahi anga ho da barni anta telanda anna leqqay mangana lakki tentwa da shari'a manni kammo kembre ke tanke na utu shari'a mako kenna da bar angana tiya on kenta to on keda da bar yata ba anda Allah kuta paske Allah makille kinanganna da bari na nyanganta to Allah makille suma kinanganna nya na nyanganta to ma'rifa kyanga jabanga kera suma ma'rifatu ma yasluhu bihi fardu ainihi oranga nyana ilifanna to gumurwana kita nanti ingkeda mulan daga bam ko ante lesigi mobilin killa ka nanya ita kare be gari praunallo o ben dan kita yang nanti ingke matu nanti tisre biye kutu tai bungkere sima kare ngana kita alli ni anallo angare iti ke ante le mina ite le bam ko an bayang ka kete biye kutte nyane tai anca gene Allah mbatun kanga ni nyanti tu ini sagana nga paski tu agum mundun de nyanga jobanga naam tuanan cuange mukeri maga leqi foyinanya ma angana alla kiten tu kendi shari'an di mani honi ana kammo anyana kammo wajibi an kamma anyi metwagu anyi metwagu makinya yamba hasu makinya anna serbenu gan kamma to agundi sawa'un kana am anyaron tenni kedi aganya min al-ibadat Allah mbatu ngaba aw al-muamalat magoli nyallemma ko fasi ko kuda kala nanti Allah mbatempede Allah mbatu mbani ani Allah mbatu ndodu na ngolli mo gonjo parce que onna maninya na sharia ngama mo gongo anga mulana ngayashia okutele duna ngashi mo ko nyatirndi boy kena mulana gabba mako ade tereno kudo karu ku yutini kam mo anke na ko atirndi o inati awa karu ho way shenkere ho way trasere ho way urondi ho way nelle kam susete noni anno kusu ya getirndi harangan tabambara mo ku ina sandi kanun tagu mancenga bi kutonum gonu hari biengan ka ho be pepre na sukonanda tayyib ke hay muamalanya parce que kedangi nando hadam rabu nyanaka mais ampa kada muamalanya tirindi mais ay badangano anta muslim turidu an tusafir ma hukum as-safar kenya tirindi hana islamin kaga na yiwa sino anna maninyana ina mo gon ko danda hana gellanyi mega daga babu safari wutu hadisen di kutubul fiqh nondi musafir gan ka ko kite gelanga nani bakanga ko bakanga ndi mo ko be ando duwunu be angan kawani khara duwul khuruj angan kawa khali hanu gam makam pay wala sinia angan ko wasidi na wandi khali hanu chagandi walla ni duntenge ko confiance re yang angan tadallana walla ni sahan sere nyana makon ko nanda parce que Allah batunya ke hay ba Allah baten karanya naam an wasini kam mo jelli salle gana kanyu ga daga nan kenno ko be nan kawa kasar ni ba daginda ba sun kaso nyaga ni minne daginda ba ndawari ya kare nyaga nan ngamula nan waise siki nata anke an waise nan do koni jama haram yamma ambane ani anta tellanda tay sawa'u aganya Allah batunga maganya dunang goli nyalle magunga
silami maga wallaqni ho ikilama kinanga mangana atirindi addina man ni kammo kayfiyatuhu fi ad-din al-islam labudda an ta'rifa hadha qabla wuqu'ika fihi sadanga ronadi anna ketirindi ni nakhara tanyi me qarangella ga famunu manna tirindi na famundanga wa qala Allah ta'ala ay dalilen kinanga kamanenti fas'alu ahla adh-dhikr kada hin ko ngedun kono tirnda urene kada tuwanon tirindi in kuntum la ta'lamun agadanya kaganta tuina kaganta kebeto kada tuwanon tirindi na ya ken kona kada kabilla ga golle nyana kafu suratul anbiya no kondi wa khamla aya 7 aya nyerundi arne famu Allah gati bil ihtimalihi bi ihtimalihi tatu indeng bi ihtimali bi mana bitarki sa Allah wabbono bi ihtimalihi bi mana bitarki